Yeah, game. 3 minutes, game. Add mo, taas baba. Sige, kaya mo yan. Side abs yan. Kaya na mo. Tagal pa, wala pa 1 minute. Ang bagal, wala pa 1 minute. Wala pa, 1 minute pa lang. Ano, albalari yun? Albalari, Brad. Ang salit. Sa mukha, pampatibay ng mukha. Stop. Lopin daw dito sa Pilipinas. Dahil naman. Lapit. Lapit dito. Alalawan natin. Masa ilaw. Yan. Yun, oh. RL, the Bantamweight Madrid. Alin? Pain tolerance training. O push up yung ganun. Sige na, dalawa lang. Sayang 3 minutes. Dapat na ano yung kamao. Lakas na RL, oh. Solid pa rin. Okay na. Isa pa? Ganun nga yung posisyon. Pang-way in. Yeah, pang-way in. Kunin yung timbangan, pre. Okay na. Okay.